may 2 billion subscriber. Oh. Yan na, mga subscriber ko na 2 million. Subscribe na kayo. Para madagdagan na 1 million pa. Ayan na, oh. Ang ganda ng falls, oh. How do we get there? Oh, we have to wait. No hila-hila. No hila-hila. Oh my God. Sabi, tama lagi ko, ano si kuya? So, itaas tayo. Tama lagi ko, diri lagi to. Ano tayo? Ya, diri lagi to, ya. Diri lagi. Tingnan ni mami. Kaya mag-picture na ka? Oo. Ha? Ay, habang nagkakain, nagasuroy. Yeah. Look, kami. Anim-anim lang, anim-anim. Maghawak ni. Ayan, picture mo kami. Ayaw lang ko. Joy, may pahawa ba? Kasi una. Yes! Okay, who's first? Okay, who's first, who's first? Picture. First, Ikaw, unya na lang kami. William, Jasper, Tina. Oh, go. Go, go. Mauna man nito. Ano na mo? Hey, Jasper, William. 1, 2, 3, 4. You gonna go first? Yan ka. Tina. Tina, come here. Tina. Okay pa? Isa pa. Ay. Isa pa? Dako ka. Pwede pa man na. Video ha. Nauna ka. Bye. I love you. Bakit hindi siya naka ano I love you, baby. Pagdalo ng TJ para dito na ko ibutang. Ayun, sa TJ lang tayo mas dali ito. Kali di mo ni kadagan ni, di mo ni bangka untuk bangka. Coba dito sa bangka ko. Okay. Yan na. Kuya, sorry, pulibok na. Wala na, last trip na. Okay. Yun. Floating restaurant. Tao, pero eu e o Colher Bonito Puntais, lá, com os campos do Resort Bonito. Good lugar pro ano, mas campos Puntais, lá.